নাগপত্নী হইলে সর্বতী মাতা সর্বতী সে কথা ভাবিলে মনে লাগু তুমি মতো দিয়ে খোলিকি কুহ ଆଉ କିବା মেরা মনারি জনক মাতা জনক খতম মনা অন্তর্বর্তী আশ্রমরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ মাতা শ্রীরাম লক্ষ্মণ মথুরারু আনিছি ଆଉ ଯେବେ ଯେବେ ସୀତା ଦେବୀ ରାମ মাতা রাম মহিষী সন্তোষ কর মতে সত্য কথা ভাবি সমুদ্র পার হই লঙ্কা গটে বসেছি মাতা লঙ্কা গটে বসেছি আর তোমাকে দেখিবি বলি মনে মাতা মনে নানা স্থানে বলি মতে দিয়ে তুমি সত কথা কুহ মাতা তুমি না কিছু গোটে পরিচয় দিও ଆଉ ରାମ ବସି ଅଗବାଦୀ ସମସ୍ତ କୁଶଳ ମାତା ସମସ୍ତ କୁଶଳ ମାତ୍ର ଅବତାରେ ସେ ଅଜ୍ଞାତ
प्रभु आउ कौन कही मत जनाओ। प्रभु कही रे हनु तते जेबे देवी मोर दूत रूपे जाउछु बोली विश्वास न करती तेबे तू कहिबु मधु सज्जा घरे कुलदी पछु केउ शपथ ग्रहण करिछ ताहा स्मरण करे जानि परियो मु प्रकृତରେ प्रभु नगर चारा कि छत व्यक्ति आवड़ा। अच्छा वीरमणि तुम्हारा नाम कौन अवश्य? जननी मोर नाम हनुमान। हनु वर्तमान प्रभु केउठे किपरि भाବରେ ଅଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ ଜଣାଅ। जननी तुमको कृष्ण रावण घेनी आसिबार प्रभु कांदी कांदी तुमको खोजिबा लागि वन पथरे गमन करुथिला बेले जटायु पक्षी निकटରୁ तुमको रावण दक्षिण दिगକୁ घेनी आसिछि बोली खबर पाई जंगल ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ମୋର ସହିତ ହେଲେ